Et welcome à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous le voyez, on est sur Genshin Impact. LOL. Il y a rien de différent à d'habitude. Live, quête quotidienne, farm, fun. Voilà, hein, comme d'hab. Comment allez-vous? Comment allez-vous le live? Comment allez-vous? Ah là là, vous êtes nombreux et réactifs, hein. Je l'avais dit que le mercredi il y aurait un live. Désolé, j'aurais dû le commencer plus tôt, mais 4 minutes plus tôt, mais c'est pas grave, c'est pas 4 minutes de différence, les gars, non. Non. Vous savez pas. Si, c'est difficile, c'est voilà. Ah bah les gars, vous inquiétez pas, je vais très bien. Je vais faire mes petites quêtes quotidiennes comme d'hab, les arbres, je sais pas quoi là, enfin le truc des pierres de sang. Non, tout à l'heure j'ai joué à Fortnite avec moi-même, lol. Sur le truc impossible à échapper là, j'avais envie de tester. Les deux, bah j'ai gagné les deux. C'est pas du tout impossible à s'échapper, j'ai même réussi au premier coup les deux fois, lol. C'était vraiment humiliant. Mais c'est pas grave, c'est qu'un petit détail tout ça. Merde, putain, je suis pas doué moi. Attendez, attendez, hey. Non mais les écouteurs ils s'en mêlent tout seuls là. Hashtag satanisé hein. Yo Logan. Oh alors là, j'aurais jamais pu faire mieux. Alors là, faire mieux c'est quasiment impossible là. Oh t'es mort. T'étais déjà mort mais tu seras plus vite mort. Bah tu fais ce que tu veux hein. Mais déjà d'être sur le live ça fait vraiment plaisir. Voire même d'être juste passé. Mais passer être resté c'est encore mieux tu vois. Enfin c'est mon avis. Ouais j'avoue. Comment vas-tu Basbul? Comme d'hab on first try les quêtes hein. Ouais bon j'ai la flemme de chercher normalement d'habitude j'ai la flemme de chercher sur la carte mais là je sais pas, je me suis dit oh la carte c'est vrai que ah c'est la carte quoi. Et les cartes il faut les regarder les gars. La preuve que j'ai joué hier à Genshin, regardez mes résines à droite donc quand je regardais les cartes. La carte. Elle est même pas à 100% lol. Ah. Protéger un fucking ballon de dirigeable. Ah. Je savais pas ça. Ouais bah c'est simple. C'est simple qu'on suit pas les règles. Ils me disent de défendre un ballon dirigeable les gars. Je le défends même pas hein. Il se défendra tout seul hein. Comme un grand. Parce que quand je suis pas à côté du ballon dirigeable, il prend 0 dégâts.
Par contre, là... Monsieur, mourrez. Vous aussi, monsieur. Ah. Bah, j'ai fini, les gars. Plus qu'à attendre. Je vous avais dit que c'était rapide. Est-ce que le live veut jouer avec moi? Qui veut jouer avec moi? Eh ouais, il y en a qui l'ont déjà vu, hein. Ça, c'est la quête des BG, hein. Pour ceux qui savent. Ah! Ah ouais. Bah, tu sais ce que je viens de te montrer, là. C'est une quête. Et une quête, ça, c'est pas facilement. T'inquiète, t'inquiète. Je la ferai vite fait, bien fait. Ça fait longtemps de commencer. Ça fait du bien de commencer un live avec une grosse quête. Et après, dès que la grosse quête est finie, j'aiderai tout le monde. Une grosse quête, les petits arbres. Mais les petits arbres, je pense que je vais faire avec les abonnés. Non, peut-être pas. Bonjour madame. Au revoir madame. J'ai dit bonjour au moins. Faut être poli dans la vie. C'est dur de rester droit alors que tu regardes le chat. Ah. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, je crois que vous avez un peu trop chaud, monsieur. Vous avez un peu trop chaud à mon goût, monsieur. Arrêtez, monsieur, c'est pas gentil. C'est pas gentil d'être méchant. Aïe. Bon, par contre, le problème c'est que j'arrive même pas à laisser le fucking chargeur dans ma manette vu que ça tombe H24. Et il faut pas. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'être rapide comme d'hab. Genre vers d'ici 30, j'en suis sûr que c'est fini. Vous inquiétez pas les gars. Mais restez sur le live au cas où. Référencement, tu connais. Pouce bleu aussi, tu connais. Et le reste aussi, tu connais. Et forçage, tu connais aussi. C'était rapide. Ah. C'est parti les gars pour... Bah ouais, hein, tu croyais quoi? Bah ouais. Je sais que t'as le seum. Je sais que j'ai le seum. Je sais qu'on a le seum. Mais je suis bien obligé de le faire les gars. Ah c'est horrible, on est d'accord hein. Niveau chargeur, ça casse les couilles hein. Ils peuvent pas faire un chargeur qui tient direct sur la manette là? Que ça tombe page 24? Non, je sais pas, non. Je dis ça comme ça, mais un chargeur où il n'y a pas besoin que de tenir ou de rester attentif au pas que ça qui tombe, etc. Ce sera parfait. Hashtag la belle vie, hein. Clairement. Ça, c'est clarinette, hein. Oh non. Ils sont chiants.
Shouldn't let your guard down. C'est chiant, il y a un type électrique là. Ah non, ça va, j'ai de la chance. La luck, les gars. Luck Industry, lol. Vous savez ce que ça va tenter. La nouvelle bannière, et les gars, on va tenter la nouvelle bannière. Hein. On va tenter aujourd'hui la nouvelle bannière. Hein. J'ai pas beaucoup de primogèmes, mais on la tentera une fois. Hein. On n'a pas eu l'exemplaire de la dernière fois, mais on aura la nouvelle, hein, c'est sûr. Hein. Donne-moi un personnage légendaire, s'il te plaît. Parce que, au lieu de me donner des armes épiques, etc., donne-moi un personnage plutôt. Ou si c'est un personnage, évite de me donner un Noël. Parce que c'est toujours la même chose. Donne-moi une Fischl ou une Xangling, je sais pas moi. Ça, c'est très utile. C'est tellement utile qu'ils veulent pas m'en donner un. Hein. Parce que c'est des radins. Des radines, des radins, des rats, quoi. Oh, ils sont chiants. Attendez, j'arrive même pas. Je dois remettre mon chargeur. Voilà. Oh là, quoi? C'était quoi ce dégât à la fin là? Ah, toi tu pourrais faire le pigeon time. Bah tu peux me donner le pigeon time à un youtubeur qui est très pauvre, qui bientôt son anniversaire le dimanche. Je dis ça pas du tout pour t'influencer, non, pas du tout, hein. Mais clairement, ça s'entend à ma voix, hein. Je suis un non-influenceur, hein. Je suis certes youtubeur, mais j'influence personne. Oh non. Oh non. Oh mais non mais... C'est où? Ah, elle est là. Midnight Phantasmagoria. Slash TP les gars. Le slash TP. Moi c'est le lundi dernier du mois. Ah ouais. Le dernier lundi du mois. Ah ouais. Bah si j'ai un cerveau qui arrive à retenir ce que tu viens de me dire, bah ton anniversaire sera fêté. Et si mon cerveau a dit non, trop flemme, bah il ne sera pas fêté. Enfin, quand je dis fêter, c'est-à-dire que je te souhaiterais, quoi. Brace yourself. This is gonna hurt. Non, 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 non! Non! L'huile! Non! Non, mais c'est juste que j'ai une petite mémoire, moi. Oh non, non. Mais meurs, hein. Meurs. Meurs. Oh non, mais t'es chiant! Oh mais c'est bon, tu vas me laisser prendre ça là. Mais c'est bon. Les mauvais boutons là, on connaît hein. Mais c'est bon. T'apprends à te déplacer dans ta vie. À cause de ça, ça prend les dégâts là.
Shouldn't let your Là, guard t'es mort, là. Là, c'était pas grave que mon berceau principal crève parce qu'il y a slash TP in the statut des 7, voilà. Hashtag full heal, pouf. Enfin, il y en a combien? Non. Allez, c'est parti! C'est parti, les enfants! Les 6 de flux. On tombera tous du ciel, les gars. Tu fais ça. Ok, j'ai capté. Non, mais j'en peux plus de tomber H24 avec eux, hein. À chaque fois, il y en a un qui reste en vie. Le froid est une maladie dans ce jeu. Bon, c'est bon, tu peux le taper là. Oh là 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 là. Le froid, dès que t'es dans l'eau, il monte aussi vite que voilà. Oh, c'est bon. Il savent où je suis. C'est bon, tu vas rien faire du tout. Tu sais, je sais voler, tu sais juste tirer. Hein, allez. Voilà quoi. C'est pas extraordinaire. Hein. C'est ce que je veux dire. Et les gars, j'ai énergie max, hein, donc je suis tranquille. Hein. Ouais, pour 8 d'énergie, ouais, j'avais vraiment... je critiquais vraiment 8 d'énergie. Hein. Mais maintenant que je les ai... Ça va, ça fait du bien. Hein. Se dire que je ne peux plus rien ramasser. Oh, c'est facile, ça. Oh, laisse-moi faire, joueur pro, incoming. Ah là. La grosse carte, elle est là, elle est à côté, les gars. On va aller juste récupérer les petites missions quotidiennes, les petits expéditions. Tu vois là, tranquille, au calme. Et du coup, on va découvrir la nouvelle quête d'histoire qui est sortie hier à 19 h. Nous allons la découvrir ensemble, les gars. Et avec le nouveau personnage. Non, on l'a mis sur la bannière. PTDR, attends. Mais non, je suis une grosse merde, hein. Bah, dans quelques minutes, il faudra aller y avoir. Mais putain, le chargeur, là. Ah, il y a aussi essayé, c'est adopté. Il faudrait qu'on aille. On va essayer, hein, les gars. Non, il n'y a plus rien. Ok. Monsieur, j'ai la flemme.
Et du coup les gars, on va aller faire le truc que je vous ai dit. C'est-à-dire essayer, c'est adopter. Parce que regardez, nouvelle quête et tout, là là là. Et du coup, il y a tout ça à faire en essayer, c'est adopter. Ah, il y a un personnage que je n'ai pas, c'est celui-là, c'est LOL. Bon, on va faire full essayer, c'est adopter, et après la quête, et après tranquille. Donc, le nouveau personnage, c'est Ela, LOL. Donc, deux personnages que je n'ai pas, donc que je peux essayer tranquille. Ah, ça fait kiffer. C'est kiffant tout ça. C'est gratuit, c'est... Et bah voilà. Nous avons le nouveau personnage, ouais. Épée de la main, lourde et tout, ouais. Ouais, pas mal. Ouais. Balayage. Le balayage, lol. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Eye for an eye. Beg for mercy. C'est pas mal, hein. C'est cheaté, ouais, c'est cheaté, c'est OP. Je veux ce personnage, hein, gratuit, hein, et tout, tranquille, tu vois. Première ouverture, tu vois, de que j'ai légendaire en live, là, tu vois, j'ai là. Ce serait si drôle, mais impossible parce que tu vois, je suis maudit et tout. Allez hop, on sait qu'on a un full bleu à chaque fois en live, c'est le bleu, le live du bleu, comme les pouces bleus. On demande du bleu, on a du bleu les gars. On peut pas tout avoir. Hein. Ou sinon le live, est-ce que vous aimez bien Ola? Enfin on va essayer les autres plus tard. Salut à toi Pistaro, comment vas-tu? Prends. Ah boule, ah. Par contre les majuscules c'est pas... c'est Nightbotted hein. Désolé à toi, tu t'es fait Nightbotted. C'est parti pour la quête 2 là les gars. On a que ça à faire donc c'est parti hein. Allez c'est parti tous ensemble, on va lui découvrir, on va lui montrer qui on est hein. C'est-à-dire des BG hein. Clairement tous ceux sur ce live c'est des BG, même s'il y en a très peu parce que j'ai pas rejoint des petits, j'ai pas beaucoup rejoint du monde et tout, tu vois, tu captes. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Yes, it has been one thing after another recently. Neither myself nor any of the Mondstadt garrison are able to catch a moment of peace. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui? Again? But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again, as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it! So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter.
Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Whoa, leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you. Et voilà, le début de la quête est commencé, les gars. Alors, comment t'as fait pour voir la théière? J'ai dit qu'il fallait finir quasiment toutes les quêtes principales. C'est-à-dire une ou deux dernières quêtes, tu peux débloquer la quête pour avoir la théière. Mais c'est assez long pour avoir une théière. Très long. Mais dès que tu l'as, t'as le fun. Parce que tu peux avoir de la résine supplémentaire. C'est-à-dire de l'XP supplémentaire. Et pourquoi je pars comme un guignol? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai ancien? Lol. Ah, j'aime pas les aristos. Who are you? Bah, moi, je suis moi. Hello, we're here too. Hello? Did I hear you correctly? Hello? Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. Huh. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. Look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined.
I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. So this is what Master G meant by difficult to get along with. Ouais, bah, ouais. Va te faire foutre. Qu'il aille se faire foutre, hein, clairement. J'ai la flemme. Pourquoi on devrait te parler autrement? Voyageur ou pas, tu sais même pas qui on est. Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Especially Paimon. Aha, Schubert! I know him! Let me guess, he said you didn't have any manners. I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. You mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? Eh bah c'est bizarre, personne nous en avait parlé avant. Ambre, tu aurais pu le dire ça il y a longtemps. Regarde la gueule de Paimon. That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan has frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two. I've got my own matters to investigate. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? Salut à toi Adam, comment vas-tu? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire plus si vous en avez envie. Oh, me faites chier vous. Oh bah t'inquiète, j'ai très bien moi. The Fatui!
doing here? Is that why Yula was sent on patrol here? Let's fight first and talk later. I miscalculated. Finally, some quiet. You need to hurry up. Fortunate folks. C'est moi ou c'était facile, les gars? Oh non. Oh, je vais tout mettre sur ta gueule, hein. Désolé. Je suis nul à l'arc, mais parce que j'avais mal appuyé, c'est tout. Pas mal. You don't think twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first? Mark my words, vengeance will be mine. What? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Sorry, Byron doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch-enemies? Arch-enemies? Wait a minute! You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago! By which I meant, if you were injured, I'd have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt. Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? Yes, that's me. Hyman thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. I understand now. That's my uncle, all right. But why do you mean to investigate him? I see. You have some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. No! This is an assignment from Master Jean! It's just an investigation, that's all! To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion. Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of Old Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Yet another transgression to avenge. But didn't you say it first? Oh. Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only then will you finally be able to communicate with my uncle, correct? That's right. Amber told us to come and talk to you. Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. We can put that aside for now. Besides, if it's the acting Grandmaster's assignment,
And Amber's the one who recommended me. I should comply. Paimon's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she doesn't seem the least bit angry. C'est vrai que... il faudrait mettre un pouce bleu et faire plus si vous en avez envie. Forcing activé. On voulait pas de voler tes kills, hein. Still, Paimon has met bigger weirdos before. On voulait juste tester, tu vois. Ils avaient l'air faibles. C'était le cas. Ah, you finally arrived. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise it'll keep bugging us. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give us a clean slate? Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. But you needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you understand. Good. Now, there are two key points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech, and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Not even close. And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! And didn't you say not to call others strange? It seems you don't respect the rules of your own clan. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. Oh, no. You must be prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say my dear friend in your example? Paimon's confused. Yes, I did. But you must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait! This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah, very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right?
This can't be good. Tiens, tiens, tiens. Je pense que lui, il est sur la liste des vengeances, mais qu'elle a tellement la flemme. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility... what comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Is everyone from the Lawrence clan so strange? The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do, just beat it. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. Hey! Don't leave! Halt! Mark my words, vengeance will be mine! Wow, the Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. Elle a vraiment pas de chance hein, de naissance. Hein. Wesh, bonjour. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemnly kneel to the ground with utmost sincerity. Huh? Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Ah, right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words, vengeance will be mine. Oh là 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 là, oh là là la pauvre. Ça peut marcher sur lui. You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here, I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here, if you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further.
Let's go. It's all right. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a Knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about. Yeah! Why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Right? Right? We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. Qu'est-ce qu'on fout là-bas pour parler, mec? On apprend à parler comme un noble là-bas. On fout quoi là-bas? Monsieur? Madame? Qu'est-ce qu'on fout? Je veux jouer avec mes abonnés? Non, non. Là, dépêche-toi à m'apprendre à parler de noble. It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Paimon thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. Bah GG à toi Logan. This is where you can finally apply some of your adventuring knowledge. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly.
Bah, c'était facile. Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. Paimon almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. So, are we aristocrats now? Don't flatter yourselves. We've only just begun. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. My family set only the highest expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we? Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, This is the ley line tiens. monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Nice and spicy. On va rester à distance, hein. Midnight Phantasmagoria. Brace yourself. This is gonna hurt. Be gone! Odds revealed! Out of the frying pan. Windblade! Allez hop. Z. Well done. Your performance was most impressive. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. Like Paimon said, adventuring is our specialty. So, that's it for our training, right? Then let's get out of Dragon Spine before Paimon turns into a popsicle. Ooh. Hold on. I was commending the Traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Hey! That's not true! Paimon was just focusing on you the whole time! Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off! All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. En fait, elle est en train de nous transformer en noble professionnel. Hein. À la fin, quand je serai riche et tout, je serai tellement, À la fin, quand je serai milliardaire, voilà, je le jure, je parlerai comme elle, comme ça. Hein. C'est faux, totalement faux. Tout le monde le sait. Je suis une grosse merde là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de faire plus si t'as envie.
On prend ouais, après ces petites quêtes, tu vois. Petite, mon cul, ouais, c'est vrai, mais après cette quête là et let's go, hein. Ah tiens. Tiens. Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Hyman's never even heard that dish before. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrat seemed to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. Paimon's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Aren't you coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. Et voilà! Donne le plat, s'il te plaît. Here, the gebratenes Fleisch mit Sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be spoiled. And by the way,
Don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Paimon's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Whoa, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius, and in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Take care. Please come again. Ah bah, elle est rapide. Allez, attendez, faut que je remette. Ceci, que je me TP. Là, je vais aux toilettes les gars en attendant que je me TP, en même temps que je me TP. Je reviens d'ici 5 minutes. Ouais, les gars, c'est bon, je suis de retour pour pas jouer de mauvais tours. Allez hop. Ça va aller assez vite, je suppose. C'est vrai qu'elle fait un peu de la peine, hein. Mais t'as qu'à changer tes traditions. Mais en fait, elle veut faire plaisir à sa famille, donc et sa famille. Oh ouais, non. Elle est dans un cercle vicieux. En étant critiquée par c'est de la ville, c'est blah. Non, j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai été malade de phlématoragite, la phlématoragite. The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Tiens. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two.
A few humble words, huh? Yes, that sounds appropriate enough. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Wow, this guy thinks so highly of himself. J'adore d'entendre les pensées de Paimon, c'est génial. Alors, il veut nous écouter, il faut trouver quelque chose de raffiné. Ouais, clairement, il est suprême. It appears I have misjudged you. Supreme brilliance. The glory of the nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? Ah, good. Very good. You are bright, and compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. Délectez votre offrande, lol. Ah, yes. This aroma, just as I remember it. And this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wait, so you've come to know of this, too? It was meant to be a family secret. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. So he trusts us solely based on your etiquette. Well then, let's get going, shall we? You'll understand everything in due course. Do you think his friends are the Fatui? Things will get sticky if the Fatui... Moi, je pense que le gars et vu qu'ils ont la même objectif que les Futuli, là, les méchants là, ils vont se dire, ok, on fait une alliance. Et dès qu'on prend le pouvoir de la ville de Mondstadt, tout le monde parlera comme vous. Mais en fait, ce sera tellement faux. J'en suis sûr qu'il serait une sorte d'alliance comme ça. J'en suis sûr de moi. Hashtag la fausse étiquette. Voilà, c'était sûr. C'est parti les gars. C'est parti mon kiki.
Why have you put on a mask all of a sudden? Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt. Therefore, we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. As expected, it's the Fatui! As expected? Because we always see them around the city. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business partners. Hold it right there! Who's this? LOL. If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Good thing you're with us. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? Non, tu m'as jamais vu. And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself.
That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That... Very well. Huh? What are you doing? Alors, le fun commence, les amis. Le fun commence. Ah, on s'en fout de la réponse. C'est ça, être intelligent. L'intelligence, mais j'aurais plutôt gardé ça pour moi, dit ça au grand maître et après jouer à cache-cache. So this was all just a ploy to deceive me. Nous sommes forts. It's your own fault. Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh? We'll see about that. Ouais, bah yes, hein. Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! They're running off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui Oh first ta and mère, then j'arrive. deal with Schubert later. Il était parti vers là-bas. Oh, pas grave. Bon, par contre, j'ai pris cher, mais pas grave. Oh non, mais vraiment, tout ça pour ça. C'est ma stratégie de cheat code. This is not the end. Let's not waste time. T'es mort, mec. Bah, je sais pas, hein, les aristos ils sont chiants hein, quand ils parlent. Hein. Tant qu'on parle avec des aristos, ça va être long quoi. Mais dès qu'on sera plus avec eux, ça sera pile. Oh, c'est bon, arrête de me coincer! Laisse-moi sortir! C'est bon, là, on appelle ça au viol, hein. Aïe. Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui.
Oh, it's you. It seems your investigation went well. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah yes, rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you, and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of. And I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. Tiens, yes! More speed. What? Crush. Je savais qu'on allait la jouer. Quoi? My comeuppance. Ça ira plus vite. Salut Nathan, comment vas-tu? Attends, je vais tous les faire suicider, comme ça ira plus vite. One shall descend once again. Laisse-moi me jouer mon nouveau perso tranquille. Ah cool. Putain, elle a pas de vie, mais niquez-vous. Je jurais même pour la tester, je la soigne.
Ça, ils sont relous, hein. Je veux tester ce perso, je tuerai tout le monde avec ce perso, point bas. More speed. Oh, alors là on est bien là. Bah là c'est phase de test. Donc c'est un peu normal que j'ai son arme. Là on est bien là. Allez dans le feu, bande de noobs. Bande de noobs. T'es mort. Vengeance will be mine. More speed. T'es mort. Crush. T'es mort. Allez hop, t'es mort. Eye for an eye. I condemn you. Oh, c'est trop bien de geler les ennemis. Title, brace yourself. This is gonna hurt. Be gone! Out of the frying pan, Oz, reveal thyself! Beg for mercy. C'est plus facile. Midnight Phantasmagoria. Shudder. Allez hop. Ça va plus vite. Il nous reste plus qu'à finir tout ça et c'est chillax. Crush. Avec eux là. Ah, elle est stylée en vrai. Je la veux bien moi. Hein. T'es mort. Ok. Freeze to the core. Beg for mercy. T'es mort. Shut up. You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! T'es mort. Can't run from death. Ah, y'a quoi ici? Tu vas me la laisser tranquille là? Allez hop, vous êtes tous morts. Beg for mercy. Hop là. EZ, bande de noobs. This must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone.
Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. Oh yeah! You suddenly appeared at just the right moment! Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally! After all this time, Paimon understands what you're saying! In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. T'inquiète pas. Salut, comment vas-tu? Ah et voilà. Et voilà, le petit coffre qui te fait plaisir. Allez, donne, 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 donne. Thanks. Ah là 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 là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire plus si vous en avez un V. Bah t'inquiète, je vais très bien mec. Merci de me le demander. Et voilà, hein, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. On va pas rester sur une défaite. Je le refuse de mon cœur. On ouvre celui-là en premier. Et c'est du épique qui sort. Une arme. Ah bah non, un personnage que je n'ai pas. Parfait. Je vais vous montrer mes personnages après. Mais là, on croise les doigts pour avoir un personnage légendaire. Mais on aura du bleu comme d'hab. La preuve. Ah là. Parfait. Bon maintenant... Maintenant que j'ai un nouveau personnage... Ouais, j'ai un nouveau personnage, donc je vais mettre artefact aléatoire comme d'hab. Non, c'est aléatoire. Attends, mais pourquoi je fais ça comme ça, moi? Je suis vraiment une victime. Voici l'aléatoire. Après remplacer parce que c'est une arme quand même, ça pue un peu la merde. Ouais, du coup on peut la level up. Oui, on la level up. Ah ouais, à ce point. Moi j'ai un peine d'avoir donc Ah ouais, très bon support. Ah franchement je la up hein. Et du coup, ah bah je peux l'améliorer 2 fois, mais j'ai pas les ressources nécessaires. Oh non, il faut cette merde. On verra ça plus tard. Dernière petite invocation. Allez les gars, pronostic les gars, faites vos pronostics. Bleu, violet ou jaune?
Pronostic activé. Jaune MLG. Allez, jaune. Bleu, 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 bleu. Voilà, bleu. Nathan, il fallait mettre du jaune. Faut que tu écrives jaune la prochaine fois. Attends, il y a un truc dans la boutique ou pas? Je sais plus parce que j'ai tout pigeon. Non, il n'y en a plus dans cette boutique là. Ouais. En vrai, je peux acheter les pièces ici. Hein, mais là, je peux en acheter pas mal là. Hein, en vrai. Attendez, à voir. À voir. Attends, elle est où déjà? Ouais. Si j'en achète une fois du bleu. Ouais. Tu te calmes! Ah, après, il faudrait ça. Merde. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va jouer à cache-cache, les gars. Parce que, les gars. Non, pas ça. Parce que. Non, putain, j'appuie sur toujours les mêmes boutons. Regardez, il y a beaucoup de primogènes qui m'attendent. Genre, vraiment. Donc, jusqu'à... J'ai tout ça. Donc, 30 plus 30, 60, 60 plus 60 égale, ouais. J'ai minimum une invocation, voire deux. Donc, ah, bah, j'ai récompense d'expédition, on va aller les voir. Les gars, bon, du coup, on va aller... vous voulez que je fasse du cache-cache pour qu'on farme les derniers primogènes restants ou au go on joue ensemble? Je sais pas, à vous de voir. À vous de voir le chat. Ah, on peut jouer ensemble. Moi, je sais pas. Oh non. Non, mais putain, mais je suis... L'argent, très important. Ah ouais, bah il faut avoir un bon niveau, les gars. Hein. Vous savez que faire la quête de là, c'est niveau 40 minimum. Je suis 44 niveau d'aventure. Je suis niveau d'aventure 44. Et si je fais tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire bah tout ce qui me reste à faire, bah je passe un niveau sûr. Ok, bah les gars, rejoignez-moi. Hein. UID en bas à droite, hein, vous avez l'habitude. UID en bas à droite, les gars, c'est écrit. Est-ce que tu... Pareil. Ah, derrière la banque. Ouais, je les ai pris, hein. Comment ça, tes bannières... Tant pour ça, je comprends pas. Attendez, je jouais un petit peu, là. Faut que... Il faut que les gars, je gagne de la thune, moi. Mais t'es prêt ou je vous bute? Patate. Va te faire foutre. Mais très frais ou je vous bute. Ah, c'est le même.
Mais laisse-moi jouer. Allez, allez, vas-y, mets prêt tout de suite. Mais allez vous faire foutre, hein. Moi, mais je crois que l'historique, tu pourras pas l'avoir quand même. Join me. Give Windtrace a go. Allez, t'es prêt? Il va dire non, cet enfoiré. Ah non, c'est bon, yes. C'est que je suis sur Play, tu pourras pas voir vu que ça va directement me mettre sur un lien internet et le live de PS4 ça montre pas les liens ou tout ce qui est en rapport avec le menu de la Play. À part si tu actives des options et tout ultra complexes quoi. Que je n'ai pas fait. Parce que c'est complexe. Logique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sinon et à faire plus si vous en avez envie les frères. Hein. Ok j'ai gagné hein, c'est je suis prêt, mais prêt. Mais prêt ça le chasseur de merde. Hein. En vrai je peux prendre un petit perso non flemme. Hein. Quelle personne serait bien ouais. Non je n'ai aucun bien. Il me regarde les gars. Ah ouais il y a bien un mur. Regarde-moi bien frérot. Oh ta mère. Je vais me mettre ici et on regarde la minimap. Yes! Je suis trop fort les gars. Trop fort. Z. Bah en fait le problème c'est qu'on peut pas. Ou sinon en vrai je sais pas moi. Moi j'en veux un, ça fait 150 milliards d'années quoi. Mais de toute façon il faut des pièces, donc laissez-moi récupérer les pièces. En vrai c'est chiant parce qu'il y a quasiment personne qui joue la game à 100%, je veux les pièces. Laisse-nous jouer. Oh bah personnage hein, TD, il y a un truc écrit sur personnage. C'est lequel? Ah oui c'est vrai, un machin du personnage. Bon, monsieur, s'il te plaît, tu peux me donner beaucoup de pièces tout de suite. Et c'est parti les potes. À votre avis, est-ce que j'aurai un personnage légendaire dans les deux invocations plus tard que je vais faire? On va faire la dernière temporaire comme d'hab pour avoir une micro chance d'avoir un perso le nouveau perso légendaire. Hein. Je suis prêt. Je suis pas chasseur. Attendez, c'est quoi l'invisibilité? Ah, il y a l'heure. Invisibilité, c'est cheaté. Et on prend quel personnage du coup, les gars? Vous avez pas dit tout à l'heure. Parce que là, un personnage. Il y a tout ça quoi que je peux choisir. Peu importe lequel qu'on prend. Choisissez bien. Ah, c'est parti. Hein. 3, 2, 1, nick.
J'espère qu'il bouge pas. Tout le monde a la même idée. Wesh. Oh, cheat code. Moi, je me mets là. Hein. Oh non, mais mec, j'ai un pet, moi. Ouais, je suis confiant. Pas de récompense. Il a sûrement pas beaucoup d'énergie, ce sera parfait. Sale merde! Et en plus, il joue depuis longtemps! Donne ta thune! Donne tes des primogèmes! On est dans la merde, frérot. Chiasse. Ah, je vois. Il est sur moi, ça. Yes! Sans même nous transformer, chaine! Aucun pouvoir utilisé. Humiliation la plus totale. Sale merde, hein. Erreur de débutant, wesh. Oh là 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 là. Trop fort, hein. Je suis trop fort, hein. Hashtag humiliation. Toujours aller dans les hauteurs, les gars, toujours. Les hauteurs, c'est super simple à faire et tout. Tu peux que gagner. Eh, n'hésitez pas à me rejoindre hein, avant que je relance des parties de cache-cache. Hein.
Ou alors, si vous voulez, je fais les parties de cache-cache de mon côté plus tard. Est-ce que je suis chasseur? Parce que si je suis chasseur, bah j'ai gagné, hein. C'est clair et net. Je gagne fastoche si je suis chasseur. À part s'ils sont forts. Et que j'ai une map de merde. Attention, nous allons être 3 petits points, suspense. Oh my god. Et c'est... Eh ben chasseur. 6ème sens et... Ouais, 6ème sens, c'est parfait. Ouais. C'est parti mon kiki. Il faut les regarder direct, hein. On va pas bouger pour faire croire que je suis AFK. Toi t'es mort. Il est mort vers là-bas lui. Bon, pendant qu'il y a une pause, on a que ça à faire. Après y'a quoi? Repérer 5 rebelles avec aura de détection et détruire les leurs. Ok. Attendez. On va bien ratisser la zone là. Putain, je suis une merde. Ah merde. Lol. Ça. Alors là-bas, donc peut-être ici ou ici, ici. Bombe! Allez, niquez-vous, hein. Bande de noobs, hein. Bande de noobs. Apprenez à jouer à cache-cache, il faut jamais rester sur place, hein. Bande de noobs, allez, cassez-vous, hein. Donnez-moi ce chasseur plus souvent, hein. Ah, j'ai juré, s'il me donne chasseur, ça va plus vite. Ah, c'est trop bien. Qui me donne chasseur tous les jours, hein. En plus, j'avais déjà chopé en fait. Ça que c'était à 1 millimètre de lui, je parie. Attends, je vais regarder sur combien de pièces il me reste à choper là. Oh ouais, je suis à la moitié. Allez hop. Tac. Ah, déjà? Bah parfait. Donnez-moi chasseur. Donnez-moi chasseur. Ouais, yo Basbul, comment vas-tu?
Comment vas-tu? Fais gaffe. Tu vas te faire nightbot tête si ça continue. Mais x10. Ah, parfait. Cette map, elle est horrible, mais c'est parfait. On peut ramasser des papillons PTDR. Elle est parfaite cette zone. Ah, j'aurais dû enlever ce putain de pet. Oh non, il s'est joué. Il s'est joué les gars. Hein. When will he finally give me a grandson? S'il se rapproche trop de moi, je me casse. Hein. Truc dangereux, les gars. Non. Il bouge pas. Salut, c'est moi. Je t'avais dit que je gagnerais. Je te l'ai dit. EZ win. Toujours sur ma gueule. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis trop fort. Hein. Je suis le maître des cache-cache. Hein. La vocation est pour bientôt. Hein.
Et je veux eux là, hein. Merci, mec. Alors, monsieur... Ah, il me reste 1000 à choper. On les fera là plus tard. On les fera plus tard. J'ai tellement pas le temps, moi. À part si on doit faire une invocation. Ce qui va sûrement bientôt arriver. Alors, attention, invocation, invocado, avocado. Oh putain, mais il m'en manque! Il m'en manque 10! Oh, je vais refaire une partie cache-cache, hein. Non, flemme. Allez, oh là. 3, 2, 1, invocation, bim bam boum, clac clac. Ouais, ça marche à main. Et hop. Casse-toi, hein. On sait que t'es moche. Alors. Eh les gars, si vous voulez de l'aide, je peux vous aider les gars, je suis chaud. Hein. Mode multijoueur activé, vous pouvez me rejoindre, je peux vous rejoindre, on peut se rejoindre. T'as capté quoi. Et faudrait peut-être que j'utilise mes résines concentrées aussi, moi, un jour. Et que j'améliore un certain personnage que je viens d'avoir pour une certaine invocation. Bah oui, parce que mon but c'est d'améliorer un peu tous les personnages, tu vois. Pour les frères invocations. Et c'est parfait une free invocation. Avocation. Of the invocation. Oui, 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 oui. Donne la thune. Ah, le succès, normalement ça me donne 10. Bazar du royaume. Je regarde même pas. Non. Construire et placer. Et il nous manque du coup... Ah bah voilà. Voilà. Ah, je crois que j'ai déjà fait. Ah non, j'ai pas fait celui-là. Ouais. Et rien à l'extérieur, donc du coup c'est à l'intérieur. Parfait. Et là normalement je crois que c'est l'amélioration peut-être, je sais pas, là, une petite amélioration tu vois de satisfaction et de casa tu vois, je sais pas. J'aimerais bien mais ça m'étonnerait aussi. Tu vois. Ah là, l'endroit où je m'en bats les couilles. Hein. C'est... Je m'en bats les couilles là. Ah non, ce sera pas aujourd'hui l'amélioration. Hop. What the hell, man? Ouais, ça se met par terre quoi. Enregistrer les modifications. Ah là 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 là! Mais oui monsieur! Oui!
Ça n'en servira pas pour l'instant, mais on dit oui. Obtenez les pièces du royaume. Oh là 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 là. Ah là 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 là. On a eu quoi? Villa de luxe. Mais oui, nous sommes une villa de luxe, messieurs. Tac, tac. Nous sommes le luxe. On l'a toujours été, on le sera toujours. Hein. Du coup, on a prévu d'améliorer des personnages. Oh, déjà, j'ai posé ma théière. La théière de sortie. Regarde. Non. Regardez à l'intérieur. Ah, c'est vrai que 60, non, ça marche pas. C'est vrai, il faut juste lui donner le niveau. Ouais, pareil. Ah, là, c'est dans deux trucs. Donc, flemme. On peut améliorer Razor. On pourrait l'améliorer. Ah, je sais pas quoi faire. Ah, je pense que je vais utiliser les lignes énergétiques pour avoir de mon truc. Je suppose. Moi, je vais essayer de farmer l'XP avec les lignes énergétiques. Améliorer un perso. Peut-être. Non, bah non, il faut déjà les livres d'XP parce que j'en ai pu utiliser ces livres. Dès que j'utilise ces livres, ouais. Je pense que je vais faire ça. Ligne énergétique, énergétique, tic 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 tac. En plus, ça marche. En vrai, là, je suis bien. Je pense que si je ferme correctement les lignes énergétiques... de toute façon, il faut que je les farme. Donc, ouais. Alain, à l'intérieur, tu vas te calmer. Fais-toi t'aider par quelqu'un d'autre. Hein. Ah, merci. C'est bien, c'est parce que au moins... Eh, messieurs, on se rapproche de moi. C'est bien plus poli. Oh, 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 oh. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. 1000 de dégâts. En un coup. Ou parfois c'est une double attaque. Résine concentrée. Pas mal. On commence à choper pas mal de bouquins. Après je pourrais améliorer tous les personnages niveau 40. J'aurais pu un saut mais c'est pas grave. L'argent c'est pas un problème. Je me refais quand je veux en argent. Même méthode. Oh. Bon par contre
T'es chiant à me faire tomber là. Oh quoi? Tu m'as à peine frôlé. Tu me frôles H24 là. Tu meurs hein. Ah ouais. Allez hop. Allez c'est parfait, les petites les nombres de leçons de héros qui arrivent là, in de magasin. Que tout le monde a envie d'avoir. Pour aller plus vite. Casse-toi. Ah là là, la ligne énergétique basique. Non mais non. Putain. Tout fait pour pas que ça vise cette merde. Et ça vise quoi cette merde? Oh t'es mort. T'es mort. Bon par contre j'ai jamais visé donc c'est parfait. Oh t'es mort. T'étais déjà mort mais tu mourras en premier là. Mais loot. Ah là, les loots, comme je disais. L'énergétique. Tic-tac. On se refait au bouquin là. On s'en refait là. Pas mal. Donc ça va. Je me demande si ça donne de l'XP d'aventure. Je pense. Ouais, ça donne, ça donne. J'attends d'être au niveau du monde maximum pour pouvoir farmer avec mes bons trucs là. Que la chasse commence les amis. Je suis une merde. Non. Mais non. Mais non. Ouais, mec. Voilà, je me fais des petites lignes énergétiques, comme tu peux le remarquer, pour perdre toute ma thune, pour améliorer les personnages. Bien évidemment. Alors, mourrez tous. Ça ira peut-être plus vite. Je joue tous les jours. Mais si tu veux jouer ensemble demain, il faut que tu viennes, il faut que tu me dises sur Discord que tu veux jouer. Parce que je me connecte tous les jours sur Genshin Impact. Vers 19h. Parce que je rentre chez moi à 19h. Mais pas cette semaine car j'ai de la loc. Je peux même faire un live demain si je veux. Si tu veux, je fais un live demain. Hein, sur Genshin Impact. Hop là. Va te coucher tout de suite là. Bah c'est le serveur Discord, tu vas sur le serveur Discord et tu vas dans le salon général et tu demandes qui joue et j'ai vu que je suis quasiment tout le temps sur Discord. Je suis tout le temps sur mon tel en ce moment. Bah soit je te répondrai ou soit il y a quelqu'un d'autre. Tu fais pas combien sur Discord si tu veux savoir c'est quoi. Where are you? Oh putain. Il faut
prévenir quand tu fais des trucs comme ça, mec. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire plus si vous en avez envie, les frères. Là, il me manque un truc. Après, j'irai farm les lunes et tout, tranquille. Après, j'irai dépenser toute ma thune. C'est si simple. Hop là, la mort assurée par moi-même. Ah, le petit loot là, le petit loot des mobs qui fait toujours plaisir. En vrai, on commence à avoir pas mal d'XP d'aventure. On va bientôt passer level up. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront plus pouvoir jouer avec moi. Ouais, pareil. En vrai, j'aimerais bien jouer avec des gens du monde. C'est rare que je joue avec du monde. Il est bientôt 20h, c'est-à-dire bientôt l'heure de manger, bientôt l'heure d'arrêter le live. Donc j'espère que j'aurai le time. Bah déjà là, c'est plus vraiment obligatoire. Ah, les lignes énergétiques, c'est cela? Ah non, utiliser les trucs bidons. Parce que là, il y a... Ouais. Il y a ça, obtenir des étoiles, mais nique ta mère. Éliminer les boss, terminer les donjons, ligne énergétique, cuisiner les plats, forger des objets, bah les couilles, ouais. Ouais, c'est moi qui rejoindra du coup. Alors 60, 60. Ce n'est pas 60, alors... Je vais perdre tous mes bouquins sur ta gueule. Ah, et sur la tienne aussi. Vas-y, améliore-toi au moins. Allez, améliorer au max, c'est parfait. Après, il y a toi, Noël. Ah, de rien. T'as vu les lignes énergétiques, comment ça bouffe mon XP et tout? Oh là là. Putain, j'ai besoin de plus de boucs, hein. Parce que si c'est ça, à ce niveau-là et tout, niveau book, à la fin, on va être mal, hein. Là, mieux vaut que j'en farm pendant ce live où il y a quasiment personne. Et je pense que samedi, on fera full jouer ensemble. Full game play with abonnés quoi. Mais vraiment full. C'est totalement faux. Samedi, j'ai un truc de prévu. Si t'as cru, mets un pouce bleu. Non, par contre, ce sera peut-être vendredi que je ferai un truc full abonné. Allez. Prepare to be blown away. Et toi c'est l'enfer. Toi tu meurs. Brace yourself. This is gonna hurt. Shadow Raven, let night fall. Ah, le nombre de loots qu'ils ont looté par contre, c'est un vrai bonheur. Il m'en reste encore 2 lignes énergétiques à faire.
Salut Dimitri, comment vas-tu? N'hésitez pas à mettre un boost bleu, faire plus si vous avez vu les frères. Le petit live chill, farmage d'XP là. C'est encore plus chill que d'habitude, tellement qu'on est peu nombreux là. T'es mort hein. Mais j'ai besoin de vie donc non mais meurs. Toi t'es mort, tu vas te mourir après hein. Faut savoir attendre son tour monsieur. Attendez votre tour monsieur. Voilà. Allez, il nous en manque plus qu'un. T'inquiète, j'ai très bien frérot. En sachant que là les gars, le jour de mon anniversaire, on va faire les cons hein. Je serai en live avec mon téléphone parce que je n'ai rien à battre. Live facecam parce que je me fais chier. Je me ferai chier. Et je serai pas tout seul, je serai avec mes potes, c'est IRL. Eh le chevalier, tu prends quoi là? Et ça dit chevalier ça? Bon. La technique d'immortalité les gars. As you wish, main Fräulein. Hop. By royal decree. J'appuie sur le mauvais bouton. No time to lose. Riptide. C'était fait exprès les gars. Voilà. C'était le dernier les gars. Voilà, l'XP à gogo comme on avait dit. Maintenant que j'ai fini avec cet XP à gogo, on va se TP là-bas. On va aller dans le personnage, regarder Noël, lui dire cadeau d'anniversaire. Elle s'incline. Vas-y, allez. Allez, si c'est un ordre, tu t'améliores. Ah, autour du Ningwang. Tiens, prends 4 niveaux. Après là c'est quoi? Hebdomadaire, dépenser le Mora. C'est parfait hein. Attends, après il faut regarder sac à dos. Oui bonjour monsieur, je souhaiterais
Me débarrasser des choses quasiment inutiles. Sélectionner maximum. Transmuter. Transmuter. Fichel. I, by royal decree. Je sais que j'aurais pu utiliser son ulti mais flemme. Ah, livre leçon. Ah, les chaînes là. Quelques petits trucs à côté, parfait. Du coup, on peut aller encore voir personnage. Parle. Ah, non, c'est élever Noël. Ah, on peut élever. Si on peut élever, on élève. Après, ce sera tout ça, tranquille. Après, est-ce que Ningon prend... Non, on prend pas du coup. Après, il y a tout ça là. Donc, bah, Noël. Voilà. Tu as pris un niveau. Mais vraiment, quand je dis Noël, je l'améliore sans faire exprès. Regardez ses habitudes, hein. Je fais pas exprès, hein. Ça et ça, c'est... voilà, quoi. C'est cheaté, hein. C'est... cheat code, hein. C'est le cheat code de... je veux pas faire exprès, mais je veux bien le faire. Bon, les gars, je pense que je vais arrêter mon live là-dessus, hein. Petit live, j'avais prévenu. Un petit live quand même de 2h30. Pas mal, non? De toute façon, là, aujourd'hui, je cherchais pas vraiment à faire énorme. Je voulais juste au moins vous montrer la quête, quoi, de... Voilà. Vous avez capté. Bon, allez. Je vous dis à la prochaine. Moi, je vous quitte. Vous avez passé à une prochaine fois, peut-être. Allez.